अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर शदीद हमला करते हुए बीआरएस लीडर के.टी. रामाराव ने हालिया संकीशाला हादसे के लिए महकमे बल्दियात को जिम्मेदार ठहराया है। तेलंगाना भवन में प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए केटीआर ने असेंबली इजलास के दौरान 2 अगस्त को पेश आने वाले इस वाक़े के बारे में गलत रवैया अख्तियार करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। चेयरमैन टीपीसीसी मीडिया कमेटी सुम्मा राम मोहन रेड्डी ने कहा है कि बीआरएस में बाबा बॉम्बर्स झूठी बातें कहकर लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और केटीआर ने कहा था कि केसीआर ने सोचा और कृष्णा और गोदावरी से पानी लाने की कोशिश की। कुएं के दीवार में संकेशाला का गिरना आपकी तारीख और करप्ट सल्तनत का सबूत है। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि वजारती जैली कमेटी का इजलास सेक्रेटरीट में आबपाशी के मंसूबों में लिमिटेशन पर हुआ है। महकमे आबपाशी के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने जैली बरादरी के इजलास की सदारत की। जैली कमेटी के अरकान जिन्होंने इजलास में हिस्सा लिया उनमें वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव और वजीर एक्साइज जोपली कृष्णा राव शामिल थे। महकमे आबपाशी के सेक्रेटरी राहुल बोजा, असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रशांत जीवन पाटिल, महकमे आबपाशी के मुशीर आदित्य दास, माइंस एंड जियोलॉजी सेक्रेटरी सुरेंद्र मोहन, डायरेक्टर सुशील कुमार और दीगर ने भी इसमें शिरकत की। सीपीआई के साबिक कौमी जनरल सेक्रेटरी सोरावरम सुधाकर रेड्डी, सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी सैयद अजीज पाशा, सीपीआई नेशनल वर्किंग कमेटी के मेंबरान चाडा वेंकट रेड्डी, सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी एमएलए कुन्ना समशेवराव ने सीपीआई के कारकुन की मौत पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। जोहार जोहार कॉमरेड रामचंद्र राव, जोहार जोहार कॉमरेड रामचंद्र राव, जोहार जोहार कॉमरेड रामचंद्र राव, जोहार जोहार अमर है कॉमरेड रामचंद्र राव, अमर है कॉमरेड रामचंद्र राव, अमर है अमर कॉमरेड अमर है कॉमरेड रामचंद्र राव, अमर है कॉमरेड रामचंद्र राव, अमर है कॉमरेड रामचंद्र राव, अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। कॉमरेड रामचंद्र राव अमर है, जोहार टू कॉमरेड रामचंद्र राव, जोहार। राजेश बाजे गाరు కొంచెం కర్రా బాబు చింతా ఉంది పీజే రిపోర్ట్ ఇక్కడ ఉన్నారా ఒకటి పీజేకి एमएलए गोंडू शंकर ने कहा है कि हर घर तिरंगा का मकसद लोगों के दिलों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना है और हिंदुस्तानी कौमी परचम के बारे में बेदारी पैदा करना है। उन्होंने मुकामी एडूरू डला कोडाली में मुनक़दा हर घर तिरंगा रैली में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और परचम लहराकर इसका आगाज किया। 1947 నుండి కూడా ప్రతి సంవత్సరం స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం మనం. అయితే 1947 తర్వాత పుట్టినటువంటి మనందరికీ కూడా స్వాతంత్రం విలువ తెలియదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం స్వాతంత్రంలో ఉన్నాం కాబట్టి స్వాతంత్రం ఉన్నదానికి లేనిదానికి మనకు తేడా లేదు. అంతకంటే మునుపు పుట్టి అంతకంటే మునుపు స్వాతంత్రం లేక ఇబ్బంది పడినటువంటి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది స్వాతంత్రం అంటే ఏంటో. అయితే ఈ కొత్త జనరేషన్ కి భవిష్యత్ తరాల వారికి కూడా స్వాతంత్రోద్యమ నాయకులు ఏ పోరాటం అయితే చేసి స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించారో ఆ స్ఫూర్తిని ఒక్కసారి కొత్త తరానికి కూడా తెలియజేయడం కోసం వారి నుండి స్ఫూర్తి పొంది మన విధి నిర్వహణలో జాతి సమైక్యత కోసం సమగ్రత కోసం పనిచేయడానికి పాటుపడడానికి మనలో మళ్ళీ ఒక ఉత్తేజాన్ని రేకెత్తించడానికి रॉयल रेगेंसी गार्डन आसिफ नगर में मजलिस के ज़र एहतमाम दूसरे जॉब मेले का इफ्तिताह अमल में आया। इसका इफ्तिताह मजलिस नामपली रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने किया। इस जॉब मेले में 80 से ज्यादा कंपनियां मौजूद रहीं जिससे कई नौजवानों ने फायदा उठाया और 10,200 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाया। नामपली असम्बली हल्के के
मजलिसी कॉरपोरेटर और मजलिसी नामपल्ली टीम इस दौरान मौजूद रही। बादशाह जॉब मेले के तहत मौजूद कंपनियों ने हाईटेक न्यूज से बात करते हुए तफसीलात भी बताई। आज अगस्त 10, 2024 हम लोग जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करे अंडर द गार्डियनशिप ऑफ असदुद्दीन अवैसी साहब, विद मेहनत ऑफ माजिद हुसैन साहब MLA नामपल्ली, विद आरिफ रिजवान साहब कॉर्पोरेटर रेड हिल्स, विद हन्नान साहब ऑर्गेनाइज़र, विद शुहेब भाई, विद उमर शिराजी, विद उस्मान शिराजी, विद खालिद शिराजी। हम लोग को काफ़ी खुशी है, गर्व है कि ये हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज कर सके। वी होस्टेड अबाउट 9,000 पीपल। हम लोग के रजिस्ट्रेशन ही आए 6,000, तो 9,000 भी छोटा सा नंबर है, बट लाइक 9,000 इज़ द लीस्ट जो आए। लाइक यू नो आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस कि 10,000 भी आगे थे होंगे। जो कंपनीज जो आए विच वाज HDFC बैंक, Empower Services, VIP International School, Cars 24, MS Education, SBI Life, Airtel, Western Hospital, Flipkart, Mitra Agencies, Great Hire, Arca Ally, Team Lease, और आए Paytm, Team HR, Aurobindo, रिलायंस डिजिटल, मैन पावर ग्रुप, अपर्णा कंस्ट्रक्शन, स्ट्राइडेंट धारा। अब मैं आपको गिना सकता हूँ, LIC इंडिया, डी मार्ट, तकरीबन 130 कंपनीज आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप आसपास भी देख सकते हैं भाई कि अभी भी पब्लिक है। वी क्लोज्ड एट 2:30, अभी भी पब्लिक है इतनी सारी। विथ योर लव एंड प्रेयर्स आगे भी इंशाअल्लाह हम लोग ये कोशिश रहेंगी कि ऐसे और जॉब फेयर्स कराए, क्योंकि आज मैं जो देखा आई हैव सीन टुडे PhD भी मैं देखा कि भाई PhD के लोगों के पास जॉब नहीं है। मेरे को देख के हैरत भी हुई, थोड़ा डर भी हुआ कि भाई अपना क्या होगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ए लीडर लाइक असदुद्दीन अवैसी साहब, लाइक माजिद हुसैन साहब, लाइक हन्नान साहब। हम लोग आज कुछ कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी के लिए। वी डिड समथिंग जिसके पास 10th क्लास की सर्टिफिकेट्स भी नहीं थे और जिसके पास PhD भी है, तो बहुत प्राउड की बात है, बहुत गर्व की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी प्राउड ऑन आवरसेल्व्स, और इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआ से हम लोग और क्या बोलते जॉब कंडक्ट कराएंगे इन द न्यू फ्यूचर इंशाल्लाह। मेरा नाम सैयद खिज़र है, मजदूरी मैनेजमेंट सोल्यूशन से हूँ। हमारा एयरपोर्ट पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हैंडल करते। हम लोग 15 साल से एयरपोर्ट को हैंडल कर रहे हैं। हमारी पेरेंटल कंपनी अपोलो हॉस्पिटल्स है। अपोलो हॉस्पिटल्स है, हेड ऑफिस हमारे चेन्नई में है। हम लोगों को रिक्वायरमेंट है सो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियंस हो गए, प्लम्बर्स हो गए, HVAC हो गया, इंजीनियर्स हो गए, इसके पूरा मेंटेनेंस के लिए देखते थे हम। यहाँ पर एयरपोर्ट में हम लोग इंटरव्यू, यहाँ जॉब मेले को आए हम लोग लगभग आसिफ नगर मेगा जॉब मेला जो MIM वाले कंडक्ट करे, उस सिलसिले में आए। इनसे आप कंडक्ट करे सो है ये। तो लगभग हम लोग कई प्रोफाइल्स आए, मगर हम लोग शॉर्ट लिस्ट 15 लोग करे। हम लोग यहाँ पर HR राउंड करे, टेक्निकल राउंड आपको बंदों को एयरपोर्ट को बुला के उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से टेक्निकल राउंड होता उनका। उस दिन आपको सैलरी का निगोशिएशन करके उस दिन आपको ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हम लोग का रिक्वायरमेंट होना पड़ता हमको, क्योंकि हमारे एयरपोर्ट में 24 घंटे चलता रहता। ये शिफ्ट वाइज रहता, 8 घंटे की ड्यूटी रहती इसमें। ओके, जैसे पूरी कंपनी के नॉर्म जैसे ESIPF रहता, ओके, OTs रहते, फिर नहीं पूरा मतलब कंपनी का यूनिफॉर्म देते, शू रहता, लाइसेंस पूरे रहना पड़ता उसको। श्रीकाकुलम के MLA गोंडू शंकर ने कहा है कि तैराकी से जहनी और जिस्मानी सुकून मिलता है। उन्होंने शहर के शांतिनगर कॉलोनी में वाक़ स्विमिंग पूल में डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम 2 रोज़ा तैराकी के जिले सतह के मुकाबले का इफ्तिताह किया। అతిథులు అందరూ కూడా అలాగే జిల్లా అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఆరికా ప్రసాద్ గారికి, DSPO గారికి, ఉపాధ్యక్షులు ఎన్ సూర్యరావు గారికి, జగన్నానంద నాయుడు గారికి, అలాగే అందరూ సంతోష్ గారికి, పైరాజ్ ప్రసాద్ గారికి, ఝాన్సీ మేడం గారికి, కార్యదర్శి, అలాగే మీడియా మిత్రులకు, పార్టిసిపెంట్స్ కి, అలాగే పేరెంట్స్ కి
చక్రవర్తి గారికి అందరికీ కూడా నా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు. అలాగే పార్టిసిపెంట్స్ పిల్లలందరూ కూడా నా యొక్క శుభాశీస్సులు తెలియజేసుకుంటూ ఇక్కడ ఒక మంచి చక్కటి స్విమ్మింగ్ పూల్ శ్రీకాకుళం పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం చాలా మంచి శుభపరిణామం. అలాగే ఈ ఈత పోటీలు కూడా జరపడం కూడా నేను చాలా అభినందిస్తున్నాను. ముందు కూడా ఇంకా మరిన్ని పోటీలు ఇక్కడ జరపాలని, దానికి నా యొక్క పూర్తి సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని ఈ సందర్భంగా నేను అసోసియేషన్ వారికి, అలాగే పేరెంట్స్ కి, అలాగే పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ కూడా నేను తెలియజేసుకుంటూ ఈ రోజు పొద్దున్న 5:30 నుండి హర్ ఘర్ తిరంగా ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవంలో భాగంగా శివరాం గాంధీ ర్యాలీ చేసాం స్టేడియం వరకు. ఆ తర్వాత పారిశుద్ధ్య కార్మికులకి హెల్త్ వర్క్ షాప్ అని అన్ని ఫంక్షన్ చూసుకొని రావడం వల్ల ఏంటంటే ఇంకా 2-3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళ యజ్ఞం వాళ్ళకి చేస్తున్నారు, త్యాగం చేస్తున్నారు. అది రోజుల్లో అక్కడ కూడా చేస్తున్నారు. అందుకు లేట్ అయినందుకు మీరు నన్ను తప్పుగా భావించద్దు, క్షమించాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అసోసియేషన్ వారికి, అలాగే ఇక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్ కి అందరూ కూడా పేరు పేరు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ आज के दौर में जब गरीब आश्रमों में रह रहे और गुंडू शंकर गरीब मुआशरे में यतीमों और बदकिस्मतों के भाई बनकर खड़े हैं, वाईसीपी हुकूमत के जालिमाना फैसले के खिलाफ 477 दिन पहले चंद्रबाबू की तहरीक से शुरू की गई कैंटीन गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी है और भूखों का पेट भर रही है और आज 478वें दिन में शामिल हो गई। गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी खानबल में मुअज़्ज़ज़ डीसी अनंतनाग की तरफ से सदर हाउसिंग कॉलोनी के ओहदे के लिए ऑल पार्टी इलेक्शन का इनेकाद किया गया, जिसके लिए तमाम पार्टी मेंबरान जिनके वहां रिहायशी क्वार्टर थे उन्होंने अपना सदर मुंतखब करने के लिए वोट दिया और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सूफी यूसुफ ने इलेक्शन जीत लिया। जो 2 साल से अपना कार्य उन्होंने अंजाम दिया और इस कॉलोनी की एक प्रक्रिया है कि हर 1 साल के बाद यहाँ कॉलोनी का प्रेसिडेंट चेंज होगा। तो डीसी साहब ने कहा कि हम प्रेसिडेंट को चुनेंगे। यहाँ जितने भी हाउसिंग कॉलोनी के लोग हैं, यहाँ 58 घर रहते हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों के साथ वाबस्ता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी और कुछ मुलाजमान भी यहाँ पे हैं। तो आज वोटिंग हुई, उसमें मुझे लोगों ने चुना, वोट दिया, अपना एक जिम्मेवारी मुझे दी कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ कॉलोनी, इस कॉलोनी की बेटरमेंट के लिए मैं काम करूं। मैं इनका एक नौकर बन गया हूं, चाहे वो एनसी का हो, पीडीपी का हो। यहाँ विदाउट पॉलिटिक्स, यहाँ पॉलिटिक्स के बगैर न इसमें बीजेपी का कोई रोल है, न पीडीपी का, न कांग्रेस का, न और किसी का। यहाँ वी आर ब्रदर्स है। यहाँ एक फैमिली है, फैमिली ने एक सदस्य को चुना है, उन्होंने मुझे वोट दिए हैं। अब मेरी ड्यूटी बनती है कि उन्होंने जो मुझे जिम्मेवारी दी है मैं उस जिम्मेवारी के ऊपर खरा उतरूँ। यहाँ जैसे कि डीसी साहब ने कहा कि इस कॉलोनी को एक ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत है और यहाँ क्वार्टर्स ठीक करने की ज़रूरत है। बिजली की एसेंशियल सर्विस जो है वो यहाँ की ज़रूरत है। बिजली फीस यहाँ गरीब लीडरों को माफ़ कराना, इसमें मेरा महत्वपूर्ण रोल होगा। और मैं जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के एहलान इलाके में जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम शुरू हुआ। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की एक टीम ने एक खास इनपुट पर एहलान में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। अफसर ने मजीद कहा है कि जैसे ही मुश्तरिका टीम मुश्तबा इलाके की तरफ पहुंची, छुपे हुए अस्करियत पसंदों ने मुश्तरिका पार्टी पर फायरिंग की। मैट्रिमोनी के धोखाधड़ी में मुतासरीन को धोखा देने वाले साइबर मुजरिमों को सूर्य प्रकाश और ट्रेसेट्टी सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने मुख्तलिफ अज़वाजी साइट्स पर इंटरनेट से डाउनलोड की गई पुरकशिश ख्वातीन की जाली तफसीलात और तस्वीर के साथ रजिस्ट्रेशन करवाई। बादजा वो शादी के तजावीज़ तलाश करने वाले मासूम लोगों को शादी की साइट्स पर दरख्वास्तें भेजकर या कभी कभी अज़वाजी प्रोफाइल्स के जरिए राब्ता करने पर धोखा देते, बाद में वो बातचीत शुरू करते और
व्हाट्सएप में खानदानी पस मंजर तस्वीर और खानदानी तस्वीर के बारे में पूछते। एक बार जब वो जज्बाती वाबस्तगी पैदा कर लेते तो वो मुतासरीन से वालिदैन की सेहत के मसाइल, पढ़ाई की फीस, कारोबार में नुकसान वगैरह जैसी मुख्तलिफ वजूहात का हवाला देते हुए अपने ज़र इंतजाम बैंक खातों में रकम मुंतकिल करने को कहते। वो ख्वातीन की आवाज के साथ मुतासरीन को धोखा देने के लिए वॉइस चेंजर फीचर का इस्तेमाल करते थे। నేను మీకు చెప్పలేను అది వన్స్ ఐ గెట్ ఎ క్లియర్ ఎవిడెన్స్ ఆన్ దట్ ఐ విల్ కమ్ టు యూ. అంటే ఒక క్రేటా కార్లో వీళ్ళు ఫాలో చేస్తున్నారు ఎంటైర్ రూట్లో, బికాజ్ ఇట్స్ హ్యూజ్ క్వాంటిటీ, 1,26,00,000 రూపీస్ వర్త్. ఇది టోటల్ 1,832 grams గోల్డ్. సో దీనికి ఏంటంటే ముంబై స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఏ సీట్లో ఈ మనిషి కూర్చున్నాడు అని చూస్తున్నారు. అది మన టైం ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు అతను దిగి వెళ్ళడం జరిగింది, ఇంకో దగ్గర అతను దిగి వెళ్ళకపోవచ్చు. అప్పుడు ఇతను ప్యాసింజర్స్ కూడా చెప్పారు, ఇతను ఇంకో కొత్త వ్యక్తి వెహికల్లోకి వచ్చి బాక్స్ తీసుకెళ్తుంటే ఉన్న ప్యాసింజర్ ఒకరు అడిగారు, టీ తాకుండా కొంత లోపల బస్సులో ఉంటారు కదా, అందరు రాడు. సో ఏంటి ఎందుకు క్యోయా తుమ్మంటే తుమ్ సుబ్బైట్ అని చెప్పేసి బెదిరించి, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్. ద పర్సన్ హూ ఇస్ గెట్టింగ్ ఇట్ విల్ ట్రావెల్. వీళ్ళంతా ఒక కారులో దాన్ని ఫాలో అవుతారు. ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే ఇతను దిగి టీ తాగడానికి వెళ్తాడు, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాడు, డిన్నర్కి వెళ్తాడు, ఒక్కొక్కసారి క్యారీ చేయొచ్చు, ఒకసారి అక్కడే పెట్టచ్చు. ఇవన్నీ అనుగుణంగా ఎక్కడుంటే అక్కడ అఫెన్స్ చేస్తున్నాడు. టోటల్ కంటిన్యూస్గా వాళ్ళు ఫాలో అప్ చేస్తున్నాడు. క్రేటా వెహికల్ అవసరం ఉంటే వాళ్ళు మాకు అంటే పోలీస్ని వాళ్ళు తప్పించుకోవాలని చూసి నంబర్ ప్లేట్స్ మార్చినవి కూడా ఉన్నాయి, కానీ మేము డిఫరెంట్ మెథడాలజీ ఉంది. ఈవెన్ దే చేంజ్ నంబర్ ప్లేట్ ఆల్సో వీ కెన్ లొకేట్ ద వెహికల్. దట్ ఈస్ ద టెక్నాలజీ నో. సో వాళ్ళు ఆ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ మనకు ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు నంబర్ ప్లేట్ చేంజ్ చేసినా మేము వీ కుడ్ క్యాచ్ దెమ్. నో ఇది స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఇది ఒక్కటి ఆ బాక్స్ మీకు ఎట్లా అంటే జస్ట్ 3 minutesలో ఎంటైర్ ఆపరేషన్ ఇస్ డన్. 1,26,00,000 రూపాయల గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ 3 నిమిషాల వ్యవధిలోనే కార్ దిగాడు, వెహికల్కి వచ్చాడు, బస్సులో ఎక్కాడు, స్పెసిఫిక్ సీట్ నెంబర్ పోయాడు, పికప్ చేసి కిందికి వెళ్ళిపోయాడు, మళ్ళీ కార్లో కూర్చొని వెళ్ళాడు. సరే, ఇది బ్యాగ్తో సహా వాళ్ళు గుర్తించారంటే ఆ జ్యువెలరీ షాప్లో బయలుదేరేటప్పుడు జ్యువెలరీ షాపులో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిరా సార్ వీళ్ళకి, ఈ ముఠాకి? అట్లనే దీని మీద ఏమైనా డెప్త్ అయినట్టు కంప్లైంట్ ఇచ్చిరా సార్ బస్సులో ఈ జ్యువెలరీ షాప్కి సంబంధించి? ఎవరు ఇప్పుడు బ్యాగ్ తీసుకెళ్తున్నారు అంటున్నారు కదా సార్, దోచుకొని వెళ్ళారు కదా, ఈ బంగారం పోయిన వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చిరా సార్ ఇక్కడ? వాళ్ళు ఇచ్చారండి, వాళ్ళ కంప్లైంట్ మీదనే అయింది ఇది. వాళ్ళు ఇచ్చారు. వాళ్ళైతే ఈ జ్యువెలరీ షాప్ ఉందో, ఏడీ జ్యువెలరీ షాప్ ముంబైలో ఉందో, వాళ్ళు కంప్లైంట్ వాళ్ళ తరఫున మాకు లాట్ చేశారు. దానివల్ల మేము ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది, ఇన్వెస్టిగేషన్ అంతా చేసాం. సార్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఒకరే ఉన్నారా, ఇంకేమైనా ముఠా ఉందా సార్ వెనకాల? అక్కడ ఒక కొన్ని విలేజెస్, ఇప్పుడు మనం ఒకప్పుడు సెటిల్మెంట్ ఏరియాస్ అన్ని ఉండేవి కదా మన దగ్గర. ఇప్పుడు మనం చాలా రిఫార్మ్స్ చేసి పోలీసింగ్ ఇనిషియేటివ్స్ వల్ల ఇప్పుడు డెకాయిటీ గ్యాంగ్స్ అప్పటికి లేవు. సో స్టూవర్ట్పురం అని చెప్పారు, వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు, బెటర్ లైఫ్ లైన్లోకి వచ్చారు, మంచి వ్యక్తులు అయిపోయారు చాలా మటుకు వాళ్ళు. అటువంటిది ఇంకా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇప్పుడు ధార్ డిస్టిక్లో ఒక చుట్టుపక్కల 5-6 విలేజెస్లు ఇదే యాక్టివిటీ. అసలు మనం ఎంటర్ కాలేము, అందుకోసమే మనం ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకున్నా మన దగ్గరగా వచ్చారు కాబట్టి మనం పట్టుకోవడం మనకి ఈజీ అయింది. గ్యాంగ్ ఉన్నారు, 3 ఉన్నారు దీంట్లో, ఇంకా ఒకరిద్దరు ఉండొచ్చు సార్. వేరే ఫెసిలిటేట్ చేయడం, వెహికల్స్ ఇవ్వడం అట్లా ఉంటుంది సార్. వెంకట్ సార్, ఇదే తరహాలో ఇంకా ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు సార్ విలేజ్ లో? అంటే ఇట్లా అంటే शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ एक मकान में चोरी की वारदात पेश आई, जहां पर 40 तोला सोना, 4 लाख रुपए नकद रकम के अलावा चांदी के जेवरात चोरी कर लिए गए। राजेंद्र नगर पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। सीसी कैमरा लेवा ఇక్కడ లేవా? ఆ పక్కన ఇల్లు ఉన్నాయి, ఆ పక్కన ఇల్లు వెనకాల నుంచి వచ్చారు. నైట్ అయిందా? నైటే మాకు మేము మా ఓనర్ ఇది రెంట్ హౌస్.
टीजीएस के चीफ प्रोफेसर कोदंडाराम ने बतौर मेहमान खुसूसी एक सेमिनार में शिरकत की और सेंट पॉल हाई स्कूल हैदरगुड़ा हिमायतनगर हैदराबाद में तेलंगाना की कैथोलिक रीजनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम तेलंगाना में माजी हाल और मुस्तकबिल के तनाज़ुर में तालीम पर मुनक़दा इज्तिमा से खिताब किया। यूथ कांग्रेस से साबिक़ असम्बली सदर आदिलाबाद और अरफात अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पेश करने पर सख्त मजम्मत की और उसे मोदी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ खुली नाइंसाफी करार दिया। अरफात अहमद खान ने इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों और मुस्लिम तंजीमों को एक लायहा अमल तैयार करते हुए हुकूमत पर दबाव डालने का मुतालबा किया। पार्लियामेंट के अंदर जो न्यू वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास किया जाने वाला था, जो फाइल को बीजेपी लेड गवर्नमेंट बाय द नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर टेबल करे थे, उसमें कांग्रेस एमपीज जो भी है केसी वेणुगोपाल जी, राहुल गांधी जी ने इस बिल को अपोज किया। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है कि जो भी एक प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी रहती है वो ता क़यामत तक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी रहती है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट चाह रही कि वक्फ बोर्ड को किस तरीके से अपने गवर्नमेंट के अंदर कब्ज़े में ले और इस वक्फ बोर्ड को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो भी वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ है उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ भी बता सकता और रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स के अंदर एंट्रीज़ को चेंज किया जा सकता है। आज मैं तमाम सियासी पार्टी जो भी कांग्रेस पार्टी रहने दो, MIM, BRS जो भी क़यादत कर रहे हैं, मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं जो भी अलग अलग सियासी पार्टियों में, और मुसलमान तंजीमें जो भी आदिलाबाद के अंदर जो काम कर रही है, मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि ये बिल की मुखालिफत की जाए, क्योंकि मुसलमानों की ये सब में बड़ी जायदाद जो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ है उनको बचाना मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा काम है। आने वाले दिनों में भी ये प्रॉपर्टीज़ जो डिफेंस और रेलवेज़ की जो प्रॉपर्टीज़ है उससे ज़्यादा ये वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ आज हिंदुस्तान के अंदर है। मैं तमाम सियासी कायदीनों से, मुसलमान तंजीमों से अपील कर रहा हूँ कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आदिलाबाद के अंदर भी बुलाया जाए और जो भी कमेटीज़ है उनसे एक 3-4 दिन के लिए जो भी एहतजाज है वो जिला सतह पे होना, टाउन लेवल पे होना, तेलंगाना के अंदर होना। मैं तमाम सियासी पार्टी के कायदीनों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो MIM रहो, कांग्रेस रहो, BRS रहो, आज वक्फ बोर्ड को बचाने की ज़रूरत है। वक्फ बोर्ड को बचाने का फरीज़ा आपका, हमारा और हम सबका है। ऐसा ही रहा तो ये बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी का एक लोगो दे दिया जाएगा। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि इस वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए आप सब सामने आए और ये जो भी प्रॉपर्टीज़ है इसको बचाने की हम सब मिलकर कोशिश करें। PDS चावल की गैर कानूनी नकल व हमल करने वाले पकड़े गए गैंग का पता लगाया गया। 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और 14 टन PDS चावल और 15 क्विंटल PDS गंदम बरामद की, जिसकी कुल मालियत 3,25,000 रुपए बताई गई। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन हैदराबाद के एहलकारों ने सिविल सप्लाई अहदेदारों और चंद्रायन गुट्टा पुलिस के साथ मिलकर गाजी मिल्लत कॉलोनी चंद्रायन गुट्टा के अहाते पर छापा मारा और 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जो गैर कानूनी तौर पर PDS चावल, गेहूं की गैर कानूनी खरीदारी और नकल व हमल में मुलविस थे और ताकि आसानी से रकम कमा सके। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।